اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات اللهم اغفر لأمة محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے مولا کریم حاضرین دی حاضری قبول و منظور فرمانا. میرے مولا کریم حاضرین دی حاضری قبول و منظور فرمانا. میرے مولا جو بیمار ہیں شفا کاملہ عطا فرمانا. جو بے اولاد ہیں اولاد صالحہ عطا فرمانا. میرے مولا کریم جو ہجے تک بیٹیاں تو محروم زندگی لینے کو صالح بیٹے عطا فرمانا. میرے مولا کریم جو بچے بچیاں اپنے کرام جوان لے کر شادیاں دے اسباب نہ دے والدین کو نہیں میرے مولا کریم میرے مولا کریم اچھی جگہ عطا فرمانا. میرے مولا جو بھی روزگار ہیں حلال روزگار عطا فرمانا. میرے مولا جو قرض دار ہیں قرض کو رہائی عطا فرمانا. میرے مولا جو پریشان حال پریشانیاں دور فرمانا. میرے مولا عالم اسلام کی خیر فرمانا. ملک پاکستان کو سلامت رکھنا. میرے مولا کریم اس بستی اس جگہ کے لوگوں نیک فرمانا. آپس میں ہمیشہ اتفاق و اتحاد پاک نصیب فرمانا. میرے مولا کریم شر شیطان شر نفس شر دنیا شر ظالمات محفوظ رکھنا. میرے مولا کریم غیرہ دے درد کو ہٹا کے اپنے ہی درد کرن توفیق عطا فرمانا. میرے مولا کریم جو دوست حاضرن غیب ہیں جو سفر کر رہے ہیں تمام دا دین دنیا کے طرف فرمانا. میرے مولا کریم جو دوست احباب اندرون ملک بیرون ملک تو فون کر دینے خط لکھ دینے دعا کرا دینے میرے مولا کریم ایک تیرے نام پاک دی نسبت دے نال میرے مولا کریم اونا دیاں سب دیاں حاجات دنیا فرمانا. سب دا دین اور دنیا بہتر فرمانا. سب دے رزق برکت عطا فرمانا. سب نو استقامت ثابت قدمی نصیب فرمانا. سب نو میرے مولا کریم اپنے اگے جھکنے دی توفیق عطا فرمانا. میرے مولا کریم سب نو نماز پڑھنے توفیق عطا فرمانا. میرے مولا کریم سب دے رزق برکت عطا فرمانا. میرے مولا کریم میرے حضور قبلہ عالم دا آستانہ تاکہ ہم شاد و آباد اس دی عزت و وقار تاکہ ہم شاد و آباد رہے. میرے مولا کریم تیرے محبوب بندیاں نے میرے مولا کریم میرے حضور قبلہ عالم نے میرے مولا کریم فاتح کر کے میرے مولا تیری یاد کر کے میرے مولا تنبہ دے کیتا ہے. آج اس نسبت دی وجہ تو میرے مولا کریم کی جگہ چمک دمک رہی ہے. میرے مولا کریم ساڑھے گلو کما حق کو ہو اس کا محنت نہیں ہو سکتی نہ ہو رہی. میرے مولا کریم اب لوگ کرم دینا ہونا دی قسمت دینا میرے مولا کریم اس جگہ دے ذرے زمینوں اپنے یاد پاک دنان ہمیشہ شاد و آباد رکھنا. میرے مولا کریم آستانہ آنیہ دی خیر فرمانا. میرے مولا کریم آستانہ آنیہ دی مقیمہ دی خیر فرمانا. میرے مولا کریم جتنے بھی سنگی اتنے میرے مولا کریم دان رہتے نے آندے نے جاندے نے خدمت کردے نے. میرے مولا کریم فی اللہ تعالی باتیں سفر کر کے تے پڑھتے نے. میرے مولا کریم سب دا دین اور دنیا بہتر فرمانا. میرے مولا کریم سب دی حاجات پوری فرمانا. میرے مولا جتنے سنگی دن رات تے رہ رہے نے میرے مولا تیری رضامت تے رہ رہے نے. انہاں کوئی کسی کی دنیاوی لالچ نہیں. میرے مولا کریم انہاں دے خاص اپنا فضل تے کرم فرمانا. میرے مولا تو راضی ہو جا. میرے مولا کریم تو راضی ہو جا. دیوانے راضی رہ. میرے مولا مرشد کریم راضی رہ. میرے مولا کریم ہر ایک دی حاجات پوری فرمانا. میرے مولا کریم میرے حضور قبلہ عالم دے آستانے دے جو بھی آوے سوالی میرے مولا کریم ہے تیرے دادا سوالی. میرے مولا کریم تیرے محبوب وجہ حسین علیہ کا دعا کرے. جو بھی آگے دم پانی لائے دے میرے شکایت شکایت کاملہ عطا فرمانا. میرے مولا کریم آستانہ عالیہ دے میرے مولا تمام صاحب دے خیر فرمانا. میرے مولا کریم سب نو اپنے حضور قبلہ عالم دے نقش قدم چلنے توفیق عطا فرمانا. میرے مولا کریم سب اپنی مرضیاں چھوڑ کے نبی کریم علیہ السلام دے رسول اللہ چلنے توفیق عطا فرمانا. میرے مولا کریم میرے مولا کریم میرے مولا کریم یا ارحم الراحمین سارے صاحبزادگان میرے مولا کریم صورتاں اچھی ہیں. میرے مولا کریم انہاں سب کی نصیب تمام اچھیاں فرما دے. میرے مولا کریم جو کمی کوتاہی پوری فرما دے. میرے مولا کریم تو بھی پھیرن والا دلانو یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک.
या मुकल्लिबुल कुलूब सब्बित कुलूबना अला तातिक मेरे मौला करीम सब दियां सूरतां अच्छियां सब दियां सीरतां भी अच्छियां कर दे सब दे अखलाक भी अच्छे कर दे सब दे आमाल भी अच्छे कर दे मेरे मौला करीम आका सल्लल्लाहु जी आका से मोहब्बत कामल फरमा दे मेरे मौला सब दे दिलों में दी मोहब्बत कामल फरमा मेरे मौला करीम जितने साहबजादगान हैं साड़ियां आन वाली नस्लां भी आका सल्लल्लाहु दे दीन पीर दी गुलामी फरमा मेरे मौला करीम सानू सबनो ईमान अमले साले आली नेकी आली सदा आली मेरे मौला से तो तंदुरुस्ती आली सबनो मेरे मौला लंबी जिंदगी अता फरमाना मेरे मौला करीम तेरे हबीब अलैहि सलाम ने को पूछा गया या रसूल अल्लाह कौन शख्स बेहतर है मेरे आका ने फरमाया जिसकी उम्र लंबी हो अमाल अच्छे हो अमाल खैर वाले हो मेरे मौला करीम सानू ही उन्हां चो कर दे मेरे मौला करीम मेरे हुजूर वाला साहब से ते कामला अता फरमा मेरे हुजूर वाला साहब से ते कामला अता फरमा सानू उन्हां दा चेहरा मुबारक देख के बार-बार हज मकबूल दी इस हज मकबूल तौफीक अता फरमा मेरे मौला करीम के हज करने दी बार-बार तौफीक अता फरमा मेरे मौला की मेरी हुजूर नो ईमान अमले साले अली बगैर मोहताजी तो मेरे मौला की लंबी जिंदगी अता आमीन सानू उन्हां दी खिदमत करन वास्ते ज़ियारत करन वास्ते अपने मेरे मौला करीम अपने दीने करीम दी खिदमत करन वास्ते ज़ियारत करन वास्ते मेरे मौला करीम ईमान अमले साले लंबी जिंदगी अता फरमा मेरे मौला करीम तू ही सुनने वाला दुआओं को मुस्तजाब फरमा मेरे कलम को सजा फरमा मेरे मौला बिलखुसूस आस्ताना आलिया वादी अजीज शरीफ दे खैर फरमा आस्ताना आलिया वादी अजीज शरीफ को बहुत ज्यादा इज्जत अता फरमा आस्ताना आलिया वादी अजीज शरीफ दे दिल दे अंदर हो इजाफा दे दूजा तरक्की अता फरमा मेरे हुजूर महबूब मशाइख मुझसे ते कामला अता फरमा हुजूर मशाइख मुझसे ते कामला अता फरमा मेरे मौला हुजूर महबूब मशाइख मुझसे ते कामला अता फरमा आप दा साया साडे सिरां ते असरे तादेर कायम रहे मेरे मौला करीम आप हुजूर दी राह पे रहनुमाई असली चलती रहे मेरे मौला करीम मेरे हुजूर महबूब मशाइख दी खैर फरमा मेरे मौला करीम मेरे हुजूर महबूब मशाइख हुजूर हजरत ख्वाजा साहब आप नु मेरे मौला करीम जितने हासिल ने हसद तो महफूज फरमा मेरे मौला नजर बद तो महफूज फरमा मेरे हुजूर महबूब मशाइख से दे काम अता फरमा मेरे मौला करीम आप हुजूर लंबी जिंदगी अता फरमा आमीन हुजूर लंबी जिंदगी अता फरमा उनसुरना फइन्नका खैरुन नासिरीन वफ्तह लना फइन्ना खैरुल फातिहीन वगफिर लना फइन्ना खैरुल गाफिरीन वरजुकना फइन्ना खैरुर राज़िकीन वहदिना वनज्जिना मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन मेरे मौला करीम ये हाथ किसी होर अगे ना फैलन मेरे मौला करीम तेरे अगे तेरे नबी सलाम दे के मेरे मौला करीम कदे किसी दा मुहताज ना करना कदे किसी दा मुहताज दुनियादार दा मुहताज ना करना मेरे मौला करीम दुनियादार इत्ते आन और तेरा जिक्र लेके जान आका दी मोहब्बत लेके जान मेरे मौला करीम असी उन्हां दे दरवाज़ियां ते उन्हां दे माल नूं वेख के ना जाइए जदों मैं किसी दुनियादार को जाइए मैं तेरी रज़ा वास्ते जाइए मेरे मौला करीम आका दा पैगाम लेके जाइए आका सलाम दा पैगाम लेके जाइए मेरे मौला तेरी मोहब्बत लेके जाइए सानू किसी दुनियादार दे दरवाजे ना झेलना मेरे मौला करीम मेरे मौला करीम मेरे मौला की जिस कोई पैगाम लेके जाइए मेरे मौला की तेरा पैगाम लेके जाइए मेरे मौला तेरे हबीब दा पैगाम लेके जाइए मेरे मौला करीम सानू हमेशा को अमल करके तौफीक अता फरमा तू राजी हो जा मेरे मौला करीम सानू अपने मेरे मौला सानू अपने शुक्रगुजार बंदे हम चुप बना मेरे मौला कदे जुबान शुक्री ना शुक्रगुजार बंदे अल्लाहुम्मा जल्ली सबूर वजल्ली शकूर वजल्ली फी ऐनी सगीर व फी आन कबीरा अल्लाह 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 अल्लाहुम्मा जल्ली सबूर वजल्ली शकूर अल्लाह 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 अल्लाह
اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عين صغيرة وفي أعين الناس كبيرا اللهم اجعلني صبورا واجعلني شكورا واجعلني في عين صغيرة وفي أعين الناس. اللہ اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. اللهم إني أعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء. میرے مولا کریم کی الفاظ دعا نے میرے لیے آپ کے ساتھ اسلام نے فرمایا اللہ کو ایسا دعا مانگو اے اللہ پناہ چاہتا ہوں تجھ سے برے اخلاق سے. اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال اور برے اعمال سے والادواء اور امراض سے. میرے مولا کریم اس وقت ملک پاکستان عالم دنیا عالم اسلام موجی مرض کے در مبتلا ہے. میرے مولا کریم اس مرض کو دور فرما دے اللہ مرض کو ختم فرما دے اللہ میرے مولا کریم اس مرض کو ختم فرما دے. میرے مولا کریم سانو سب نو اہل و عیال نو اہل اسلام نو اس مرض کو ہمیشہ محفوظ رکھے. اللہ میرے مولا کریم لوگ بہت زیادہ کچھ کہہ رہے ہیں. میرے مولا کریم تو قادر کریم ہے. میرے مولا کریم سانو اس مرض کو محفوظ رکھ. سارے اہل و عیال نو میرے سارے بزرگاں نو بچیاں نو میرے مولا جو بیمار ہو چکے ہیں انہوں نے شفا عطا فرما. میرے مولا تو قادر کریم ہے. میرے مولا کریم تو میرے مولا کریم مردہ نو حیات عطا فرما دے. نہ ہونے نو ہونا کرتا ہے. میرے مولا کریم تیری ذات قادر کریم ہے. میرے مولا کریم ایک وبا ایک مرض تیرے کن فیکون کا محتاج ہے. میرے مولا کریم تیرے کن فیکون کا محتاج ہے. میرے مولا اس مرض کو ختم فرما دے. میرے مولا کریم لوگاں دے اندر دلاں دے جڑی وحشت ہے اس کو ختم فرما دے. اللہ میرے مولا اپنا کرم فرما. میرے مولا کی سارے افراد دے اندر منگل میں دستیاں فرمائیں. میرے مولا کی جس نہ تیرے دربار دا حق ہے اسی اس حق نال مانگ نہیں سکے. میرے مولا کریم تو سونے رحمت للعالمین دا صدقہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حضور صاحب دی رحمت دا صدقہ عطا فرما دے. میرے مولا سبھی دعا انصرنا انت خیر الناصرین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اے اللہ مسلمان اس وقت دنیا میں جگہ جگہ تے پریشان ہیں. انڈیا میں پریشان ہیں, بنگلہ دیش میں پریشان ہیں, میرے مولا برما میں پریشان ہیں, فلسطین میں پریشان ہیں. فلسطین وہ جگہ آقا علیہ السلام آقا علیہ السلام کے قدم مبارک رکھ دیں. اللہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. مسجد اقصی فلسطین میں سے میرے مولا کریم مسلمان پریشان حال ہے. میرے مولا کریم کو نظر زیادتیاں ہو رہی ہیں. میرے مولا تو دے دیکھ رہے ہیں نا. اللہ میرے مولا کریم تو اپنا کرم فرما دے. اللہ میرے مولا کریم کفار نو نیست و نابود کر دے. میرے مولا کریم یہود نو میرے نصارا نو نیست و نابود کر دے. یہودیاں سازشاں کو ختم فرما دے. اسلام کا بول بالا فرما دے. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. اللہم انصر الاسلام والمسلمین. واخذل الکفرۃ والیہود والہنود والنصارى والمشرکین. اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منہم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منہم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جے میں ویکھاں عملاں ولے جے میں ویکھاں عملاں ولے کچھ نہیں میرے پلے. جے میں ویکھاں تیری رحمت ولے بلے بلے بلے. پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا. اللہ پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازا. ہے کوئی بخشش منگن والا کھلا ہے دروازہ. میرے مولا کریم اسی در کو منگیا لیکن جتنا میرے مولا کریم منگیا وہ بھی عطا فرما دے. جو نہیں اپنی ہمت میں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے. میرے مولا کریم صلی آن وقت و عطا فرما دے. میرے مولا کریم اپنا خاص کرم و فضل فرما دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد
كما باركت على إبراهيم الله. حميد مجيد الله. صلى الله عليه وسلم. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.